হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি অনেক ভালো আছেন। আজকে জুম্মার নামাজ পড়ে আসার পরে আমার ওই বন্ধুটা যে গায়ে শার্ট পরে আছে, ও বললো একটা গজল গাইবে, ওকে ভিডিও করে দেওয়ার জন্য। তো আমরা এসেছি ও গজল গাইবে ভিডিও বানানোর জন্য। তো কেমন হয়েছে সবাই বলবেন। गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। नहीं तेरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नहीं तेरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। अगर तैबा को जाओगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा अगर तुम जो जाओ अमल तेरा, हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल तेरा। कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे।